to body language. The body language part 5. Is it part 5 or 6? 4, 5, 6. We have come here for body language part 6. See, gone were the days when the boy or the girl, the boy, 1 minute, sir. Dear friends, just 1 minute. Welcome to body language part 5. You have come here, part 6 we have come. See, gone were the days when the son used to do his father's work and the girls used to get married at a young age and go and settle, but not now. Now is a world of competition. Marriage has taken a third place or fourth place. Now what is the main place which takes? What does it take? It is the job and financial security. This is what people want. So marriage has taken some other, it is given less importance. So in this competitive world, you have to fight and compete to be financially secure, to get a job. So here the body language, when you see a person, you should understand what type of person he is, she is, what your manager thinks, what your colleagues think, and what your juniors think. See, in India as such, whether it is Christianity or Islam or Hinduism, the body language, very important body language at what time? Can you tell me? See, when you go and see a girl, if it is a fixed marriage, you want to see a girl, or the girl wants to see a boy. He goes there, after seeing all the horoscope, everything, they ask the girl to come. She'll be bringing a cup of coffee to the relay boy, and she'll be giving. Just within a matter of 5 minutes by seeing the girl, this fellow should understand, this boy, whoever wants to marry the girl, should able to weigh whether the girl is going to be suitable for his lifetime, life partner. Even the girl just looks at the boy. By seeing the face, she has to understand and accept or not accept or reject according to the way he looks, according to the body movements. They are not going to speak each other. They are not speaking each other. It is a traditionally followed method. Body language here, by seeing the way of walk, by a way of looks, expressions, he has to judge. The greatest decision he makes in his life, that's the decision where if he is an expert in body language, he can find out. So body language is a part of our life. So here, body language 6, we have experts over here to teach you or to tell you, our students. Neha, she is not an ordinary student, she is a BTech student. And here we have Miss Priyanka. She is an air hostess student. You know, she has to take care of the passengers by just seeing their face, what their needs are, how to take care of them. And we have Lavanya. She's also not an ordinary person. She's a BTech, working in an MNC company, software company. And here we have a great gentleman, Mr. Venugopal, very experienced. He was a cine actor also in Mumbai. He was working under Raj Kapoor studio. He started his life's career as an actor. So here we have experts to teach you and tell you what body language is. Yes? Cuts. Okay, thank you. Good morning, friends. This is Neha, and today we are going to have a look over some other body languages. And now, 51 body language is arm crossed position. Again, sir. Okay, sir. Good morning, everyone. This is Neha, and today we are going to have a look over the body languages. And body language number 51. This body language is arm crossed and foot lock position. 1 second. Like this. You are crossing both your arms tightly and you are crossing your leg like this. If you are, while you are talking to your friend or your colleague, if you are putting your hands tightly and crossing your legs, it means that you are defensive. That means you are not ready to accept the views. Okay. అంటే
ఏంటంటే ఇప్పుడు చేతులు కట్టుకొని, కాళ్ళు ఇలా క్రాస్‌గా ఇలా పెట్టుకొని, ఇలా నిల్చున్నారంటే, మీరు అవతల వాళ్ళు చెప్పేది మీరు కొంచెం కేర్‌ఫుల్‌గా ఉంటారు. వాళ్ళు ఏం చెప్పినా మీరు యాక్సెప్ట్ చేయరు. వాళ్ళు చెప్పేదానికి మీరు ఒకటికి 4 సార్లు ఆలోచిస్తారనమాట. అలాంటి మైండ్ సెట్ ఉన్న వాళ్ళు ఇలా 2 చేతులు కట్టుకొని, కాళ్ళు ఇలా క్రాస్ చేసి పెట్టుకుంటారు. యాహ్! இப்போ நம்ம தமிழ்ல பார்க்க போறோம். 51வது பாடி லாங்குவேஜ் இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம். இரு கை கால்களை பிணைத்துக் கொள்ளும் முறை. இந்த பாடி லாங்குவேஜ் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளுக்கு கொடுக்குது அப்படின்னா, இப்போ 2 பேர் முன்னாடி ஒருத்தர்கிட்ட நம்ம பேசிட்டு இருக்கும்போது இந்த பாடி லாங்குவேஜில் நம்ம நின்றுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா, நாம் ஆப்போசிட்டில் இருக்கவங்க நம்மளுக்கு எதிரில் நிற்கிறவங்கள வந்து அவங்களுடைய கருத்தை நம்ம ஏற்றுக்காம இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு அர்த்தம். எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். If 2 persons are standing and while they are having a conversation, if they are having such body language, it means that they are not ready to accept each other views. They are having some doubt. They are careful to each other. Yeah. अभी हम हेलो अभी जो अभी है बॉडी लैंग्वेज 51 नंबर बॉडी लैंग्वेज ये क्या होता है कि कभी कभी आदमी इस तरफ से 2 आदमी मिलते हैं आपस में तो कैसा खड़ा होता है तो ओके कम दिस वे तो पैरों से पैर एक पैर दूसरे और अपना हाथ भी बांध के रखते हैं. इसका मतलब है कि दोनों वे अड़े हुए हैं, एक दूसरे से अड़े हुए हैं, एक दूसरे का बात मानने के लिए तैयार नहीं है और उसका विचारधारा और दूसरे का विचारधारा दोनों एक दूसरे से नहीं मिलता है, तभी इस तरह का पोस्चर में खड़ा होता है. And the 52nd body language is hands clenched in raised position. Like this. It means that you are eager and you are interested, or you are thinking, you are doubtful. For example, if you are not confirmed with the thing what you have heard, at that time you will be eager to know whether it is right or wrong, like that. You will be thinking like this. You are clenching your fingers like this, and you are right, and it is in raised position. It means that you are desperate, you are eager to know. అంటే 2 చేతులు అరచేతులు ఇలా కలిపి ఇలా పెట్టుకున్నారంటే అన్ని ఫింగర్స్ ఈక్వల్గా ఇలా అతికించి ఇలా పెట్టుకొని పైకి ఇలా రైజ్డ్ పొజిషన్ అంటే పైకి ఇలా పెట్టుకున్నారంటే నాకు అర్థం ఏంటంటే మీరు ఏదైనా ఒక విషయం గురించి మీకు తెలుసుకోవాలని ఉంది, ఏదో ఈగర్గా ఉన్నారు, కానీ అది రైటా రాంగా, అది నిజమా కాదా అని మీరు ఆలోచిస్తారు. ఆలోచించడాన్ని క్లించ్డ్ ఫింగర్స్ విత్ రైజ్డ్ పొజిషన్ అంటారు. இப்போ தமிழில் பார்க்கலாம். இப்போ வந்து கையை வந்து 52வது பாடி லாங்குவேஜ் என்னென்னா கைகளை வந்து பிணைத்து கொள்ளும் முறை. அது எப்படின்னா இப்போ வந்து ஒருத்தர் வந்து இப்படி 2 கையும் வச்சு இப்படி பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து ஒருத்தர் மேலே கோபமாக இருக்காங்க அப்படின்னு கோபம் எரிச்சலாக இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். அது எப்படின்னா இப்போ வந்து இவங்க கோபமாக இருக்காங்கன்னா அது எப்படி வந்து பாடி லாங்குவேஜ் மூலமாக வந்து ஒருத்தர் தெளிவுபடுத்தாங்கன்னா இப்படி இப்படி பண்ணிட்டு ஏதோ ஒரு யோசனையில் இருப்பாங்க. இப்படி அவங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து ஒருத்தர் மேலே எரிச்சலாக இருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம். अभी जो बॉडी लैंग्वेज में आपको बताने वाला हूँ वो है कि किसी के ऊपर उसका मन नहीं लगता है, जलन है, उसका बात विचारों को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो इस तरह से वो खड़ा रहता है, इस तरह से और उंगलियों भी है ना आगे पीछे करता रहता है. इसका मतलब ये होता है कि उसका विचारधारा और सामने वाला का विचारधारा से वो मानने को तैयार नहीं है, उससे जलन है और मन में बहुत सारा अन्य विचारधाराएं बह रही है. यही है ये जो बॉडी लैंग्वेज का अर्थ. And body language number 53. Pressing one hand over the other hand. It usually, commonly, every person use this gesture, use this body language while they are in front of a camera,
or whenever they are in a crowd, and when they are about to get an award, at that time they used to have this body language. Can you hold the mic please, like this? God, I'm scared, like that. They used to they used to press both the hands like this, and they used to stand. This means that they are having fear when they are in a crowd, or whenever they used to get an award, like that. At that time they used to have this body language. అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రెస్సింగ్ ది హ్యాండ్ ఓవర్ ది అదర్ హ్యాండ్ అంటే రెండు చేతుల్ని కలిపి టైట్గా పట్టుకొని ఇలా ఇలా పట్టుకొని ఇలా నిల్చున్నారంటే ఏంటంటే దానికి అర్థము, వాళ్ళు ఎప్పుడైనా ఒక స్టేజ్ పైకి వెళ్ళారు అంటే స్టేజ్ ఫియర్ ఉన్నప్పుడు ఇలా నిల్చుంటారు. మళ్ళీ గుంపులో ఉన్నప్పుడు అంటే క్రౌడ్లో ఉన్నప్పుడు అందరి ముందర ఎక్స్పోజ్ అయ్యేటప్పుడు భయపడతారు. ఆ భయంని ఇలా పెట్టుకొని అంచుకుంటారు. మళ్ళీ అంటే ఇప్పుడు నీకు ఏదైనా ఒక అవార్డు వస్తూ ఉంది, అందరిలోకి నువ్వు స్పెషల్గా ఉన్నావు. స్పెషల్గా ఉన్నప్పుడు నీకు ఆబ్వియస్గా నీకు కొంచెం భయం అంటే భయం కూడా కాదు, ఒకలాంటి స్ట్రేంజ్ ఫీలింగ్ వస్తుంది. దాన్ని కంట్రోల్ చేసేటప్పుడు ఇలా పెట్టుకొని ఇలా నువ్వు కంట్రోల్ చేసుకుంటావు. నీ ఫీలింగ్ నువ్వు ఆ భయం అనే ఫీలింగ్ని అంచుకుంటావు. అప్పుడు ఈ బాడీ లాంగ్వేజ్ యూస్ చేస్తారు. இப்போ தமிழில் பார்க்கலாம். இப்போ வந்து இது வந்து ஒரு கையை வச்சுட்டு மறு கையை வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறது, அது அந்த பாடி லாங்குவேஜ் நம்பர் வந்து 54. அது எப்படின்னா, ஒருத்தர் வந்து கூட்டத்துக்கு முன்னாடி வந்து பரிசு பொருளை பெறும்போது இந்த மாதிரியான லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அது எப்படின்னா இப்படி இப்படி இப்போ வந்து கூட்டத்துக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் பரிசு பொருள் அவங்க பெறும்போது இப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்க. சப்போஸ் வந்து எப்படி வேறு மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்க பேசுறதுக்கு போகும்போது ஒருத்தர்கிட்ட பேசும்போது அவங்க வந்து சொல்கிறத ஒருத்தர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணும்போது அவங்க வந்து இப்படி இப்படி பண்ணிவிட்டு ஓகே டெல் மீ அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, இப்போ இங்கே வந்துட்டு இருக்காங்க. இப்போ வந்து அவங்க ஒருத்தர்கிட்ட போய் பரிசு பொருள் அது மாதிரி ஏதாவது கூட்டத்தில் வந்து க்ரௌடில் வந்து அவங்க பேசும்போது அவங்க வந்து இது மாதிரி பாடி லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. अभी जो बताने वाला है वो बॉडी लैंग्वेज क्या है कि किसी को कुछ पुरस्कार माने इंग्लिश में बोलेगा प्राइज, कुछ पुरस्कार मिलता है और उसका उसको जो पब्लिक के सामने उसको लाया जाता है, तब उसका एक अलग तरीके का बॉडी लैंग्वेज होता है। और वो अपने आप को उसको एक पुरस्कार मिला है, वो उसको इसकी वजह से हम उसको मान देते हैं। जब वो मान देते हैं तो वो कैसी खड़ी होती है, जरा देखिए। इस तरह हाथ लगा के खड़ी होती है, खड़ी होती है या खड़ा होता है, ताकि वो पुरस्कार पाने के लिए, पुरस्कार मीने सम प्राइज। ओके। And the 54th body language it is a gesture to show, to hide your nervousness. Whenever you are nervous, that is whenever you feel that you are alone in a crowd, or if you are about to get an award, you used to have fear and you'll be nervous. So to control your nervous and to hide your nervousness, you have a gesture. That is, you will hold an whatever you have, a pouch or a wallet or any other thing like a pen, like that. Used to hold in your hand and hold your hand tightly. It means that you are controlling your nervousness. You are not showing to everyone that you are feeling nervous. Like this. Oh God, what's happening? Okay. However, I have to overcome these things like that. అంటే నర్వస్నెస్ అంటే జంకు. అంటే ఎవరి ముందరన్నా మీరు అందరిలో కొత్తగా ఉన్నారు అంటే, మీరే ఒక పార్టీకి వెళ్ళారు, అందరిలోకి మీరే బాగా పాజిటివ్గా ఉన్నారు, అందరు నార్మల్గా వచ్చారు. అప్పుడు మీకేంటి కొంచెం భయంగా ఉంది, అయ్యో నేనే ఇలా ఓవర్గా వచ్చాను, అందరు నార్మల్గా ఉన్నారు ఏంటి అని. అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మీరు నర్వస్ అయిపోతారు, అంటే జంకుతారు. అయ్యో నేను ఎక్కువ రెడీ అయిపోయి వచ్చేసానేమో, ఎక్కువ మేకప్ అయిపోయానేమో అనుకొని అప్పుడు నర్వస్గా ఫీల్ అవుతారు, జంకుతారు. దాన్ని దాచుకోవడానికి, అందరికీ కనపడకుండా దాచడానికి చేతిలో ఏమన్నా పర్స్ కానీ ఏమన్నా పౌచ్ ఆర్ పెన్ ఏదో ఒకటి చేతిలో పెట్టుకుని గట్టిగా టైట్గా పెట్టుకుంటారు. అంటే మీ భయాన్ని చేతిలో ఎలా చేతిలో ఏం లేకపోతే ఇలా భయపడతా వణుకుతా నించునేస్తారు. అలా కాకుండా చేతిలో ఏమైనా వాలెట్ కానీ అలాంటివైనా పెట్టుకున్నప్పుడు, దాన్ని టైట్గా పెట్టుకున్నప్పుడు మన నర్వస్నెస్ అనేది, మన ఫియర్ అనేది కంట్రోల్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ది గెస్చర్ వి యూస్ ఫర్ దిస్.
இப்போ நம்ம தமிழில் பார்க்க போகிறோம் 54வது பாடி லாங்குவேஜ் பார்க்க போகிறோம். இப்போ ஒரு கூட்டத்தில் நம்ம இருக்கிறோம், நம்ம வந்து தனியாக வந்து ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து ஒரு ப்ரைஸ் வாங்க போகிறோம், இல்லைன்னா நம்மளுக்கு ஏதாவது மரியாதை கிடைக்க போகுது அப்படின்னா அந்த டைமில் நம்மளுக்கு ஒரு நடுக்கம் வரும். நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நடுக்கம் வரும். அதை அவாய்ட் பண்ணணும். அதை எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நாங்கள் இப்போ பண்ணி காமிக்கிறோம். இல்லைன்னா அவங்க மனசுக்குள்ளே தாழ்வு மனப்பான்மைன்னு சொல்லுவாங்க தமிழில். அது எப்படி பண்ண போகிறோம்? நடுக்கமாக இருக்குது, அந்த கூட்டத்தில் நம்ம அவ்வளோ பேரை ஃபேஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பாடி லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, இப்போது இவங்க வந்து ஸ்டேஜில் ஒரு ப்ரைஸ் வாங்க போகிறாங்க. அவங்க வந்து அவங்களுக்கு நடுக்கமாக இருக்குது, அவங்க வந்து தாழ்வு மனப்பான்மையாக அவங்க மனசுக்குள்ளே நினச்சிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து எப்படி அதை மறைக்கிறாங்க அப்படின்ற பாடி லாங்குவேஜ் தான் இப்போ அவங்க செஞ்சிட்ருக்காங்க. अभी जो बताने वाला है, जिसको अपना आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसको आत्मविश्वास कम है और जिसको जो अपने आप पे विश्वास भी नहीं है, नो फेथ इन हिमसेल्फ, जिसको अपने आप पे विश्वास नहीं है और आत्मविश्वास कम है, तो वो कैसा उसका जो बॉडी लैंग्वेज अलग होता है, वो खड़ा होने का स्टाइल, उसका जो बात करने का ढंग और उसका जो कुछ भी अपने जो मन का भावना बाहर दिखाना, सब कुछ है ना एकदम जैसे वो डरी हुई है, ताकि उसका आत्मविश्वास कम है। जब आदमी डर के बात करेगा इस तरह से उसका जो पोस्चर होता है वो कैसा होगा, अभी आपको सामने बता के दिखाऊंगा। अभी देखिए, अभी उसका आत्मविश्वास कम है तो वो इस तरह से खड़ी होगी और बात करेगी, या खड़ा होगा और बात करेगी। इसका मतलब ये होता है कि उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत नीचा है, माने आत्मविश्वास, यही है ये जो बॉडी लैंग्वेज का मतलब। And the 55 body language is holding the hands or the male or female organs. This body language is used whenever you are frightened or if you are sexually not satisfied. At the time you use this body language. Like this. Yeah, can you please hold? You will cover the male or the female organ like this with your hands. It means that you feel somewhat secured. And when you are frightened at the time of when you are frightened or you are not sexually satisfied, at the time you use this body language, covering your male or female organ. అంటే ఏంటంటే మీరు ఎప్పుడన్నా భయపడినప్పుడు, సెక్షువల్గా సాటిస్ఫై అవ్వనప్పుడు, మీరు నలుగురిలోకి వెళ్ళినప్పుడు మీకు కొంచెం భయంగా ఒకలా ఉంటుంది. దాన్ని మీరు సెక్యూర్గా అంటే మీరు ఏం భయపడట్లేదు, నాకు ఎవరో తోడున్నారు అని మీకు ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది అంటే, మీ రెండు చేతుల్ని అలా పెట్టుకున్నప్పుడు, కిందకి ఇలా పెట్టుకున్నప్పుడు, అంటే మీ స్టమక్ పార్ట్ని కవర్ చేసినప్పుడు అప్పుడు మీకు ఏమనిపిస్తుంది, నేను సెక్యూర్డ్గా ఉన్నాను, ఓకే నాకేం భయం లేదు, నేను ఎవరైనా ఫేస్ చేయగలను అన్న ధైర్యం వస్తుంది. అలాంటప్పుడు ఈ బాడీ లాంగ్వేజ్ని యూஸ் చేస్తాం. இப்போ நம்ம தமிழில் பார்க்க போகிறோம். ஒரு ஆணோ அல்லது ஒரு பெண்ணோ வந்து தங்களுடைய கையை வந்து இப்படி கீழே பார்த்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய உடம்புல இருக்க குறைகளை வந்து மற்றவங்களுக்கு வெளிப்படுத்துறதுக்காக அவங்க இந்த கெஸ்டர், இந்த பாடி லாங்குவேஜ் காமிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம். இப்போது எப்படி காமிக்க போகிறாங்க அப்படின்றத இவங்க பண்ணி காமிக்க போகிறாங்க. अभी जो बॉडी लैंग्वेज है कि जब आदमी या मर्द, आदमी या औरत अगर समझो दाम्पत्य जीवन में वो कुछ उतना वो ये नहीं, इतना वो उसका विश्वास नहीं है, अपने आप पर वो विश्वास हार गया, उसको लगता है कि वो दाम्पत्य जीवन से बहुत कमज़ोर है, तो उसके लिए भी एक बॉडी लैंग्वेज है। तो क्या करता है मर्द, क्या करता है औरत, क्या करती है वो मैं बताऊंगा। वो इस तरह से हाथ रखती है, अपने मर्म स्थान पर हाथ रखती है,
लड़की अपने मर्म स्थान पे और लड़का भी अपना मर्म स्थान पर हाथ रखते हैं। इस तरह ये दुनिया को बताता है, इस तरह सब लोग को पता लगता है कि दाम्पत्य ज़िंदगी में उसकी वो खुश नहीं है और उसके लिए उतना उसको ताकत भी नहीं है। And the 58th body language is the posture of raised stipple. It means that when both your hands are in a raised position, it means that you are going to give an idea, you are going to give your view to others, you are going to speak out. And in the same way, if your hands are in a downward direction like this, it means that you are listening, you are not about to speak, but you are listening to others. అంటే మీ రెండు చేతులు ఇలా జోడించి ఇలా పైకి పెట్టుకున్నారు, ఇలా పెట్టుకున్నారంటే ఏంటంటే మీరు మీ వ్యూని అవతల వాళ్ళకి చెప్పేటప్పుడు ఇలా పెట్టుకుంటారు, అంటే మీరు ఏదో చెప్పదలుచుకున్నారు అని దాని మీనింగ్ ఇలా పెట్టుకున్నప్పుడు. అలా కాకుండా ఇలా కిందకి పెట్టుకున్నారంటే మీరు అవతల వాళ్ళు చెప్పేది వింటున్నారని అర్థం. ఓకే, యా. 56வது பாடி லாங்குவேஜ் நம்ம இப்போ தமிழில் பார்க்க போகிறோம். இந்த பாடி லாங்குவேஜ் எப்படி அப்படின்னா, அவங்களுடைய கைகளை கூடாரமாக, அவங்களுடைய கை விரல்களை கூடாரமாக மேலே உயர்த்துவது. இந்த பாடி லாங்குவேஜ் எப்படி அப்படின்னா, இப்படி இப்போ நம்மளுடைய கைகளை கூடாரமாக மேலே உயர்த்தி காண்பிக்கிறோம் அப்படின்னா, நம்மளுடைய கருத்துக்களை நம்ம சொல்கிறோம், நம்மளோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நம்ம என்ன பேச போகிறோமோ நம்மளுடைய கருத்துக்களை மற்றவங்களுக்காக நம்ம சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறது அர்த்தம். இப்போது இதை வந்து பண்ணி காமிக்க போகிறாங்க. கைகளை கீழே வைத்து கொண்டால் அதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து மற்றவங்க பேசுகிறத கவனிச்சிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிறது அர்த்தம். இப்போ அதை எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிற கெஸ்டர் அவங்க பண்ணி காமிப்பாங்க. हेलो, अच्छा, अभी क्या बात क्या है, मतलब में अभी के जो बॉडी लैंग्वेज में हम क्या दिखाने वाला है कि हाथों को ऊपर रखकर दोनों हाथों जोड़ के रखना और हाथों को नीचे जोड़ के रखना, इसका अलग अलग मतलब होता है। जब हाथों को जोड़कर ऊपर जब हाथों को जोड़कर ऊपर इस तरफ रखता है, इसका मतलब है कि वो दूसरों के विचारों को सुन रही है। अगर जब हाथों को जब नीचे रखेगी तो इसका मतलब यह है कि हाँ, जब हाथों को नीचे रखती है तो इसका मतलब है कि वो दूसरों को बातों को सुन रही है। यही है ये जो. And the next body language, number 57, it is palm down trust. When two persons, whenever they meet, if the other person is while shaking, while meeting, at the time of meeting, if he gives his hand like this in palm, what is this? Palm down position. That is showing his palm to downward direction. It means that he's a dominant person. He was about to dominate the other person. Ante ఇప్పుడు can I start? And I'll show you how to do this body language. If I am a dominant person, I wish to dominate that girl. So I'll show my hand like this, in palm down position like this. That is, I am dominating her. This means that I am dominating this girl. అంటే ఏంటంటే పామ్ డౌన్ పొజిషన్ అంటే అరచేయిని కిందకి చూపించి ఇలా షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వడం. ఇలా ఎవరన్నా షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తున్నారంటే, ఇప్పుడు నేను ఇలా ఇస్తున్నాను, ఇప్పుడు అమ్మాయికి ఇలా పైకి, అంటే పైకి ఇలా ఇస్తున్నాను నేను అమ్మాయికి షేక్ హ్యాండ్, హలో హాయ్ ఇలా ఇస్తున్నానంటే ఏంటి, నేను అమ్మాయిని డామినేట్ చేస్తాను, అమ్మాయిని నాకన్నా తక్కువగా చూస్తున్నాను నేను అమ్మాయిని, కాబట్టి ఇలా ఇస్తున్నాను చెయ్యి, దానికి అది మీనింగ్. యా, இப்போ நம்ம தமிழில் பார்க்க போகிறோம் 58வது பாடி லாங்குவேஜ், அதாவது உள்ளங்கையை கீழே அழுத்துவது. இந்த பாடி லாங்குவேஜ் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பர்சனை நம்மளுக்கு ஆப்போசிட்டில் பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்கள வந்து நம்ம டாமினேட் பண்ணுறோம், அவங்கள விட நம்ம தான் அவங்களோட அதிகம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஆதிக்கத்தன்மையை அவங்க மேலே செலுத்துறதுக்கு பேர் தான் வந்து இந்த பாடி லாங்குவேஜ். இதை எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். லைக்
ஸோ நான் எனக்கு எதிரில் இருக்க பர்சனை டாமினேட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது வந்து நான் என்னுடைய கை மேலே இருக்குது, அவங்களுடைய கை கீழே இருக்குது, நான் அவங்க மேலே ஆதிக்கம் செலுத்துகிறேன் அப்படின்றது அர்த்தம். अभी जो बॉडी लैंग्वेज है इसमें हम दिखा रहे हैं कि हम दूसरे के ऊपर अपना जो कब्जा जमा रहे हैं, तो कैसा हाथ मिलाता है, यही है। हाथ मिलाने में अनेक अनेक तरह होते हैं, अनेक तरह होते हैं। उसमें अभी का तरह कैसा होते हैं, जैसे समझ लीजिए मैं इसका ऊपर डोमिनेट कर रहा हूँ तो मैं कैसा मिलेगा, इस तरह मिलेगा, मेरा हाथ ऊपर होगा, नीचे नहीं होगा, हमेशा ऊपर से मैं ऐसा दूंगा। यही है, मैं इसके ऊपर कब्जा जमाने को देख रहा हूँ। And body language number 58. It is politicians handshake or glove handshake. When two politicians they meet, they used to shake their hands like this. They use both their hands. This is called glove handshake. అంటే ఎవరన్నా ఒక ఇద్దరు పొలిటీషియన్స్ అంటే ఎమ్మెల్యేలు కానీ అలాంటి మినిస్టర్లు కానీ అలాంటి వాళ్ళు కలిసినప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూసినప్పుడు ఒబామా అతను మన కంట్రీకి వచ్చినప్పుడు మీరు చాలా ఫోటోల్లో కూడా చూసి ఉంటారు. ఏంటంటే అతను షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా ఇస్తాడంటే మన వాళ్ళకి మన మినిస్టర్స్కి అలాంటి వాళ్ళకి ఆయన మన్మోహన్ సింగ్ ఎలా ఇస్తారంటే ఒక చేత్తో ఇవ్వడు ఆయన, ఇలా ఇవ్వడు ఇలా పట్టుకొని అలా రెండు చేతులు యూజ్ చేస్తాడు ఆయన. ఇది బెటర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే పొలిటీషియన్ అనేవాడు ఇలా ఇస్తారు హ్యాండ్ షేక్. இப்போ நம்ம அடுத்த பாடி லாங்குவேஜ் 57வது பாடி லாங்குவேஜ் பார்க்க போகிறோம். அரசியல்வாதிகள் எப்படி கை கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிற அரசியல்வாதிகளுடைய கை கொடுத்தல். ஸோ அதோட அர்த்தம் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். அவங்க எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ஒரு ஹேண்ட் ஷேக், இந்த மாதிரி கை கொடுத்துப்பாங்க. ஒரு கை வந்து அவங்களுடைய இன்னொரு கை மேலே இருக்கும். நம்மளுடைய இடது கை வந்து அவங்களுடைய வலது கை மேலே இருக்கும். நம்மளுடைய ரெண்டு கையும் அவங்களுடைய ஒரு கையை பிடிச்சிட்டு இருக்கும். இது வந்து அரசியல்வாதிகள் வந்து இப்படி தான் கை கொடுப்பாங்க. अभी हम दिखाने वाला है कि नेताओं माने पॉलिटिशियन, नेताओं लोग कैसे एक दूसरे से मिलते हैं। नेताओं में अनेक तरह के नेता होते हैं, जैसे भारत का प्रधानमंत्री है डॉक्टर मनमोहन सिंह, और जो यूएसए का जो मुख्य प्रधान है ओबामा जी। जब दोनों बड़े भारत का बड़ा नेता मनमोहन सिंह जी, अमेरिका का बड़ा नेता ओबामा सर, तो दोनों जब मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, तो कैसे मिलते हैं वही आप अभी देखने वाले ही है। देखिए इस तरह हम मिलेंगे ताकि हम दोनों हाथ साथ में देंगे, कि ताकि दोनों बड़े नेता हैं इसलिए हम इस तरह से मिलेंगे, और अनेक बार इस तरह से शेक हैंड करेगा, अनेक बार। And the body language number 59 is dead fish handshake. A person, dead fish handshake. Dead fish. A person who feels shy or defensive and you're not interested, at that time you give your handshake like a dead fish. You just leave your hand loosely. You don't want to give your hand firmly like this. If you give your hand normal handshake, okay, I am feeling shy to give my hand to that girl, so I feel shy and I am giving like a dead fish. You tightly, okay, come this side like this. She is holding my hand firmly, but I am giving like a dead fish. This is what happens whenever if I feel shy or I'm not interested to give my hand to her, I just give my hand loosely to her. This is called dead fish handshake. అంటే ఏం డెడ్ ఫిష్ హ్యాండ్షేక్ అంటే ఇప్పుడు చనిపోయిన చేప ఎలా ఉంటుంది, నార్మల్గా అది పడి ఉంటుంది, అంటే దానికి ఏమి స్టామినా ఏమి ఉండవు, అది మామూలు లూజ్గా అలా పడిపోయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు నాకు సిగ్గు ఎక్కువ ఉంది, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నా బర్త్డే ఉంది, మా బావ వచ్చాడు, అప్పుడు నాకు సిగ్గేస్తుంది. సిగ్గేసినప్పుడు అంటే షై ఫీలింగ్ ఉన్నప్పుడు, అయితే కొంచెం కొత్తగా స్ట్రేంజ్ ఫీలింగ్ వచ్చినప్పుడు సిగ్గుతో చెయ్యి ఎలా ఇస్తాం, ఇలా ఇస్తాం, అంటే ఇలా చనిపోయిన చేప ఇచ్చినట్టు ఇలా ఇస్తాం, లూజ్గా ఇస్తాం. தான் டெட் ஃபிஷ் ஹேண்ட்ஷேக் అంటారు. இப்போ நம்ம 59வது பாடி லாங்குவேஜ் என்னங்கிறத தமிழில் பார்க்க போகிறோம்.
இப்போ நம்ம வந்து கூச்ச சுபாவம் உடையவராக இருக்கோம், இல்லைனா தாழ்வு மனப்பான்மை நம்மளுக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னா, அப்போ நம்மளுடைய பாடி லாங்குவேஜ், நம்மளுடைய கெஸ்டர் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத இப்போ நான் பண்ணி காமிக்க போகிறேன். இப்போது எனக்கு வந்து என்னை டாமினேட் பண்ணுற மாதிரி ஆப்போசிட்டில் ஒரு பர்சன் இருக்காங்க. பட் நான் வந்து நான் என்னுடைய ஹேண்ட் வந்து டெட் ஃபிஷ், அதாவது இறந்த மீனை போல் இருக்குது. நான் வந்து ஷையாக நான் வந்து எனக்கு கூச்ச சுபாவம் இருக்குது, தாழ்வு மனப்பண்பை இருக்குது அப்படிங்கிறது இந்த பாடி லாங்குவேஜ் அர்த்தம். अभी जो बॉडी लैंग्वेज है इसको हम बोलते हैं मरे मछली हाथ मिलाना। मरे मछली माने डेड फिश, मरे मछली हाथ मिलाना। ये क्या होता है? जब समझो मैं सामने एक आदमी से मिलता है जो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा उसका कुछ बड़ा पदवी है, उसका बड़ा महत्वता है और दुनिया में वो प्रख्यात है, तो ऐसा होगा तो, और मैं कुछ एक छोटा सा आदमी हो तो मेरा इतना हिम्मत नहीं रहेगा कि उसका हाथ इतना सीधा उससे एकदम लगातार जोर से हाथ मिलाना। उस वक्त कैसा हाथ मिलाता है ये आप देखिए। देखिए मेरा हाथ गिरा हुआ है इस तरह से कि मैं सीधा हाथ नहीं दे रहा हूँ। क्यों? मतलब मेरा आत्मविश्वास कम है, मैं इनसे इतना दिल से बात नहीं कर सकता हूँ, इसलिए इसको मैं इस तरह का बॉडी लैंग्वेज से हम दिखाते हैं। And body language number 60, knuckle grinder handshake. If a person presses your knuckle very tightly, it means that the person is arrogant. He is somewhat dangerous. You have to be careful with him. This is called knuckle. This is called knuckle. And if I'm a dominant person, I'm arrogant, I give handshake like this. I will tightly grind her. That is, I will tightly press her knuckle like this. It means that I'm a dominant person. I'm an arrogant person. She should be careful with me. It means that. Ante knuckle grinder handshake ante, knuckle ante ఈ చెయ్యి, అరచేయిల ఇది ఉంటుంది కదా, ఈ అంటే 4 వేలు ఉన్న పార్ట్ని నక్కల్ అంటారు. దాని గ్రైండర్ అంటే ఏంటంటే దాన్ని నొక్కి పడేయడం. చెయ్యి ఎవరైనా షేక్ ఇచ్చినప్పుడు, ఇలా చెయ్యి ఇచ్చినప్పుడు నేను టైట్గా అమ్మాయిని కట్టి నొక్కేస్తున్నాను, అమ్మాయిని చెయ్యిని. ఇది అసలు అమ్మాయికి షేక్ ఇచ్చే ఛాన్స్ నేను ఇవ్వట్లేదు, టైట్గా ఇలా ప్రెస్ చేసేస్తున్నాను. ఇలా ప్రెస్ చేసేస్తున్నాను అంటే ఏంటంటే, ఎందుకంటే నేను చాలా అరగండ్ అంటే విపరీతమైన వ్యక్తిత్వం కలిగిన మనిషి అంటారు, తిమ్మురు అలా అంటారు. తిమ్మురు ఉన్నవాళ్ళు అంటే డామినేట్, నేను అమ్మాయిని ఎప్పుడు డామినేట్ చేయదలుచుకున్నాను అలాంటప్పుడు అమ్మాయి నేను గట్టిగా పట్టుకొని అలా చేస్తున్నాను అంటే ఆ అమ్మాయి నాతో కేర్ఫుల్గా ఉండాలి, నేను చాలా టఫ్ పర్సన్ని అని దానికి అర్థం. இப்போது நம்ம 60வது பாடி லாங்குவேஜ் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது எப்படி அப்படின்னா, நம்மளுடைய கை இருக்குது இல்லைங்களா, அதில் 4 விரல்களை வந்து அழுத்தமாக பிடித்து கை கொடுத்தல். இந்த பாடி லாங்குவேஜ் நம்மளுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ஹேண்ட்ஷேக், இந்த மாதிரி கை குலுக்குபவர் வந்து அவருக்கு வந்து ஆதிக்க மனப்பான்மை உடையவராக இருப்பார், ரொம்ப திமிர் பிடிச்சவராக இருப்பார். அதுக்கான அர்த்தம் தான் இந்த பாடி லாங்குவேஜ் சொல்லுது. இது எப்படி இருக்க போகுது அப்படிங்கிறது நான் இப்போ பண்ணி காமிக்க போகிறேன், பார்த்து. நான் இப்போ வந்து ஆதிக்க குணமுடையவள் ப்ளஸ் எனக்கு நான் வந்து திமிர் பிடிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா, இப்போது எனக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்க பர்சன் மேலே நான் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறேன். அது லைக் நான் அழுத்தமாக அவங்களுடைய கையை பிடிச்சி அவங்களுடைய ஷேக் பண்ணுவேன். अभी जो बॉडी लैंग्वेज है इसमें क्या है, तो कोई आदमी कभी दुनिया में ऐसा हमको मिलता है, वो समझते हैं कि अपने आप को बहुत बड़ा आदमी, और दूसरे लोग सब छोटे लोग हैं और ये समझते हैं बहुत बड़ा आदमी। जब वो बहुत बड़ा आदमी चाहता है तो उसको बहुत घमंड होता है। इन तमिल में भी घमंडम बोलते हैं, हिंदी में भी घमंड। तो घमंड होता है, तो इस तरह घमंड होएगा तो वो कैसा दूसरे से हाथ मिलाएगा, उसका जो हाथ मिलाने का तरीका कैसा होगा, वो हाथ पकड़ेगा ना, जोर से पकड़ेगा, इतना हाथ जोर से पकड़ेगा कि सामने वाला थोड़ा सा घबरा जाएगा, अरे यार ये कैसा दबा रहा है। मतलब क्या, वो अपने आप को दिखा रही है कि मैं तुम्हारे से बहुत बड़ा हो, तुम एक छोटा आदमी है, मैं बड़ा आदमी हो। देखिए अभी देखिए मैं इतना जोर से दबा रहा हूं, मैं इसको अभी इसको लग रही है, दिखा रहा हूं कि मैं कुछ भी है और दूसरे आदमी छोटा है, मैं कुछ बड़ा हूं। The body language number 61, it is the
shoulder hold and handshaking. If you are this gesture is used when a person is an superior to you. He gives a handshake and he puts his hand over your shoulder, and then he gives you a handshake. It means that he is an superior to you and he is ready to help you in all the ways which it is possible. Like this. Can you hold? I'm an superior and I'm giving my handshake and I am putting my hand over her shoulder. It means that don't worry, I am there. I will help you, okay? No need of worrying and all. అంటే షోల్డర్ హోల్డ్ అండ్ హ్యాండ్ షేకింగ్ ఏంటంటే భుజం మీద చెయ్యేసి హ్యాండ్ షేక్ ఇవ్వడం. ఇది ఎప్పుడు ఎలాంటి వాళ్ళు ఇస్తారంటే, హ్యాండ్ షేక్ అంటే నార్మల్ అందరూ ఇస్తారు. భుజం మీద చెయ్యేసి తడుతూ హ్యాండ్ షేక్ ఎవరు ఇస్తారంటే, నీకన్నా పై వ్యక్తి అంటే నీకన్నా అంటే నీకు సుపీరియర్, నేను నీ మేనేజర్ అనుకోండి, ఒక ఎంప్లాయీ నీకు మేనేజర్ ఉన్నాడు, అతను నీకు హ్యాండ్ షేక్ ఇచ్చి అలా భుజం మీద తడుతూ అలా తడుతున్నాడు అంటే ఏంటంటే అర్థం, నేను నీకు హెల్ప్ చేస్తాను, నీకు మనీ ప్రాబ్లం ఉంది, నువ్వేం వరీ అవ్వద్దు, నేను నీకు డబ్బులు ఇస్తాను అన్నప్పుడు ఇలా హ్యాండ్ షేక్ ఇచ్చి ఏం బాధపడదు, నేను డబ్బులు ఇస్తాను, నేను ఆదుకుంటానులే అన్నప్పుడు ఈ గెస్చర్ని యూజ్ చేస్తారు. 61வது பாடி லாங்குவேஜ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். தோலை தொட்டு கை கொடுத்தல் அப்படிங்கிற பாடி லாங்குவேஜ். இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பாடி லாங்குவேஜ் இப்போ நான் ஒரு கம்பெனியில் வந்து ஒரு முதலாளியாக இருக்கேன் அப்படின்னா, என்கிட்ட ஒரு தொழிலாளி வேலை செய்கிறாரு அப்படின்னா, அவர்கிட்ட நான் கை கொடுக்கும்போது அவருடைய தோலை தொட்டு உனக்காக நான் இருக்கேன் அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுக்கான பாடி லாங்குவேஜ் தான் இது. இது எப்படி இருக்க போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ நான் வந்து ஒரு கம்பெனியில் இருக்க முதலாளி, இவர் என்கிட்ட வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்னா, நான் இவங்களுக்காக நான் இருக்கேன் அப்படிங்கிறத நான் இந்த மாதிரி ஒரு கெஸ்டர் கொடுப்பேன். அவங்களுடைய தோலை தொட்டு நான் கை கொடுப்பேன். இதுதான் இந்த பாடி லாங்குவேஜ்க்கான அர்த்தம். इस बॉडी लैंग्वेज में हम ये दिखाना चाहते हैं कि एक मकान मालिक नहीं, एक कारखाना, मकान मालिक नहीं, एक कारखाना का मालिक मीन्स कंपनी ओनर. अगर एक कारखाना का मालिक अपना जो कारखाने में काम करने वाला एक आदमी से कैसा वो बात करेगा, उससे कैसा वो हाथ मिलाएगा और कुछ क्या क्या करेगा, ये सब हम बताने वाले हैं. चौधरी जी इधर आइए. अभी देखिए, मैं हूँ कंपनी का मालिक, मैं कंपनी का मालिक. चौधरी जी मेरा पास काम कर रहे हैं. अदो तो मिलेगा, चौधरी जी कैसा है, ठीक है ना चौधरी, सब कुछ ठीक है, काम बराबर करो. हाँ, ये सब मशीन संभालना. मैं इसको बोल रहा हूँ, ये मशीन सब संभालना. तो मतलब ये मेरा कंपनी में काम कर रहा है चौधरी जी, उसको मैं हाथ भी मिलाता हूँ और साथ में बोलता हूँ, अरे अच्छा चौधरी, काम करो, बराबर काम करो. Body language number 62. It is upper arm grip handshake. This is called upper arm. Whenever this handshake encourages the person whose upper arm is pressed like this. Yeah. I am giving her handshake. Along with that, I am pressing her upper arm. It means that I am encouraging her. You can do it, okay? You can do it. I know what you are. You have the capacity to do the work what I gave you. Okay, you can do it. Like that. అంటే ఇప్పుడు మీరు నార్మల్ హ్యాండ్ షేక్ ఇచ్చేది నార్మల్గా అందరూ ఇచ్చేదే, అది షోల్డర్ పైన తడుతున్నారంటే ఏంటి అర్థము, నేను తన సుపీరియర్ని, నువ్వు ఈ వర్క్ చేయగలవు, నేను నీకు హెల్ప్ చేస్తానని అర్థం. అదే నేను హ్యాండ్ షేక్ ఇచ్చి ఆ అమ్మాయి ఈ పార్ట్ అంటే దీన్ని అప్పర్ గ్రిప్ అంటారు, అంటే ఎల్బోకి షోల్డర్కి మధ్యలో ఉన్న ఆ పార్ట్ నేను గట్టిగా ప్రెస్ చేసి షేక్ అండ్ ఇస్తున్నాను. అలా అంటున్నాను అంటే అమ్మాయిని నేను ఎప్పుడైతే ఈ పార్ట్ నేను ప్రెస్ చేశానంటే ఆ అమ్మాయి నేను ఎంకరేజ్ చేస్తున్నట్టు. అంటే ఆ అమ్మాయి పైన అమ్మాయికి నమ్మకం లేదు, తనకి నమ్మకం లేదు తను ఈ వర్క్ చేయగలదు అని. కానీ నేనేంటి అమ్మాయికి ఇది ప్రెస్ చేసి నువ్వు చేయగలవు, నువ్వు చేస్తావు, నాకు తెలిసి నీ గురించి అలా అన్నప్పుడు ఆ అమ్మాయి అంతటా అమ్మాయి ఎంకరేజ్ అవుతుంది, ఓకే నేను చేయగలను నమ్మకం వస్తుంది ఆ పార్ట్ని ప్రెస్ చేసినప్పుడు. இப்போ 62வது பாடி லாங்குவேஜ் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது வந்து மேல் கையை தொட்டு கை கொடுத்தல் அப்படிங்கிறது பாடி லாங்குவேஜ். இது எப்படி அப்படின்னா, நம்ம யாருக்காவது வந்து இந்த ஹேண்ட் ஷேக் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, அவங்களுக்கு வந்து நம்ம உற்சாகத்தை எப்படி நம்ம பாடி லாங்குவேஜ் மூலமாக வெளி காமிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம். எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு பண்ணி காமிக்கிறேன். இப்போ இவங்க வந்து என்கிட்ட ஸ்போர்ட்ஸில் இவங்க
ஸ்போர்ட்ஸ்க்காக இவங்க ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்காங்க, இவங்க ஒரு மேட்ச் விளையாட போகிறாங்க அப்படின்னா இவங்க வந்து என்கிட்ட சொல்லும்போது நான் அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணுற மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து நான் என்கரேஜ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஹேண்ட் ஷேக் பண்ண போகிறேன். அது எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் பண்ணி காமிக்கிறேன். நான் இவங்களுக்கு உற்சாகத்தை தருகிறேன் என்பது இதுக்கு அர்த்தம். अभी जो बॉडी लैंग्वेज में एक कारखाना का मालिक एक अपना कर्मचारी से बहुत नज़दीक में उससे रिश्ता करना चाहता है और नज़दीक से उससे उसको अच्छे बातें करना चाहता हूँ और मैं नज़दीक से उसको मिलना चाहता हूँ। ऐसा मेरा दिल में एक भावना उत्पन्न हो गया, तो मैं कैसा ये जो बॉडी लैंग्वेज से मैं कैसा बताऊँगा ये आपको बता के दिखाने वाला हूँ। आइए चौधरी जी। अब चौधरी जी है ना,